जय मसीह की खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो। आप सब की सलामती हो। जहाँ जहाँ खुदावंद का कलाम सुना जाए, शेयर किया जाए, इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। जय मसीह टीवी को, उनकी पूरी टीम को खुदावंद बरकत दे, जो खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोने कोने में लेकर जा रहे हैं। और खुदावंद सबको रूह का मसा दे, बेदारी की रूह अता फरमाए। आमीन। तो मेरे जीजो, हमारा खुदाम यीशु मसीह जल्द आने वाला है, ये हम सब जानते हैं, कलाम में पढ़ते हैं। और क्या हम खुदाम यीशु मसीह के फर्माबरदार हैं, खुदा के फर्माबरदार हैं? क्या हम सब में फर्माबरदारी की रूह है? हम उसमें बेदार हैं, उसके कलाम को पढ़ते, उस पर अमल करते हैं, उसके खौफ में रहते हैं? नहीं मेरे अजीज़ों, हम सब आज दुनियावी बातों में इस कदर खो गए हैं, दुनिया की दौड़ में, और हम ये भूल गए हैं कि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। हम कलाम को पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगियों में, अपनी रूहों में नहीं उतारते हैं। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बस हम दुआ करते हैं, खुदावंद हमें ये दे दे, खुदावंद हमें वो दे दे। क्या कभी हमने फर्मा बरदारी की है, उसकी मर्ज़ी को मालूम किया है कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है, उसकी क्या मर्ज़ी है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी औलाद की ज़िंदगियों में, हमारे बहन भाइयों में, हमारे घरानों में, मसीही कौम के लिए खुदावंद क्या चाहता है? उसने हमें खून देकर ख़रीदा, और वो चाहता है कि हम प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। सो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और वो देर नहीं करेगा, और जब आएगा तो वो बड़े कहर में आएगा। सो हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है मेरे जीजो। हमें खुदावंद के फर्मा बरदार बनना है, उसके कलाम को पढ़ना है। आइए अपने घरों से उस कलाम को उठाएं, उसको खोलें, अपने बच्चों के साथ उसको पढ़ें, उस पर अमल करें मेरे जीजो। आज हमें अपने खैमों से बाहर निकलना है। जो जिन खैमों में हम रह रहे हैं, हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के खैमों में, हर अपनी मर्ज़ी के खैमों में हम वहाँ से बाहर निकले, खुदावंद को पुकारें, उसकी मर्ज़ी को जाने मेरे अजीज़ों। क्योंकि इब्राहिम अपने खैमों से, अपने घराने से बाहर निकला, खुदा की मर्ज़ी को उसने जाना। क्योंकि जब खुदावंद ने उसको हुक्म दिया कि इस मुल्क को, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दूसरे मुल्क में जा, और खुदावंद ने उससे औलाद का वादा किया, हालांकि उस वक्त उसके पास औलाद नहीं थी। वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने जाना कि खुदावंद की मर्ज़ी क्या है, खुदावंद क्या चाहता है। और उसने फर्मा बरदारी के साथ खुदावंद के हुक्म को माना, और खुदावंद ने उसकी औलाद को रेत के ज़र्रों की मानिंद बनाया, और खुदावंद की फर्मा बरदारी की, उसके खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजारी। आप कलाम को खोलें, सारे ईमानदार लोग, सारे खुदा के नबी खुदावंद पर भरोसा रखते थे, ईमान रखते थे, फर्माबरदारी करते थे। और जब हम भी खुदावंद के खौफ में रहेंगे, उसकी मर्ज़ी को बजा लाएंगे, तो खुदावंद हमें बरकत देगा और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे अजीज़ों, ईमानदारों की ज़िंदगी आसान नहीं है। जब हम खुदावंद में बढ़ते हैं, उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं, उसमें बेदार हो जाते हैं, रूह का मज़ा पाते हैं, तो बहुत से मुखालिफ हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हमारी पीठ पीछे होते हैं, हर तरफ हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम खुदावंद के कलाम को जानना शुरू करते हैं, उस पर अमल करना शुरू करते हैं, खुदावंद के कलाम को फैलाना शुरू करते हैं। सोच शैतान तेज़ी के साथ काम करता है। तो मेरे चीज़ों, हमने घबराना नहीं है, चाहे कोई भी मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें आएँ, मुखालफतें हों, लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं, लेकिन हमें खुदावंद में अटल खड़ा रहना है, उसके जलाल में बढ़ते चले जाना है, उसकी मर्ज़ी को मालूम करना है अपनी ज़िंदगियों में, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है मेरे अजीज़ों। आए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ते हैं हम ज़बूर 143 और उसकी 10 आयत को देखते हैं। मुझे सिखा कि तेरी मर्ज़ी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, अपने लिए, अपने घरानों के लिए खुदावंद की मर्ज़ी को मांगे, उसकी मर्ज़ी पर चलें, उसके हुक्मों पर चलें, खुदावंद के कलाम को पकड़ लें। जहाँ कहीं देखे लोग ईमान में कमज़ोर हैं,
تو آپ خداوند کے ایک پیغمبر بن کر، میسنجر بن کر، اس کے لوگ بن کر اس کلام کو پھیلائیں، لوگوں کو روحانی طور پر آپ بھی بیدار کریں، خود بھی بیدار ہوں، اپنے گھرانوں میں اس کلام کو پھیلائیں، خداوند کی مرضی کو پورا کریں، کیونکہ خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو دنیا کے کونے کونے میں لے کر جائیں۔ سو میرے عزیزو، جب آپ خداوند کے روح کا مسا پائیں گے، خداوند خود آپ کی حفاظت، آپ کی نگہبانی کرے گا۔ گو کہ بہت سے مخالفین ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن خداوند کا روح ہمیں میرے عزیزو سنبھالتا ہے، وہ ہمیں ہر طرح کی حفاظت و نگہبانی دیتا ہے۔ میری عزیزو، آئے ہم دیکھتے ہیں افسیوں 5 باب، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 15 اور 16 آیت کو۔ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، اب جو وقت ہے وہ خداوند کے آنے کا وقت قریب ہے، اور سارے وہ مکاشفات، تمام باتیں جو خداوند کے کلام میں ہیں وہ پورا ہونا ہے۔ سو میرے عزیزو، جب ہم خداوند میں مضبوط ہوں گے، اس کے خوف میں چلیں گے، اس کے کلام کو پڑھیں گے، اس کو پھیلائیں گے، اس پر عمل کریں گے، بیدار ہوں گے، خدا کی مرضی کو جانیں گے، اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، تو خداوند ہماری حفاظت، ہماری نگہبانی فرمائے گا، اور ہمیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے گا۔ جب ہم پاک روح کے مسا میں ہوتے ہیں، جب ہمیں یہ لو لگ جاتی ہے خداوند کے پاک روح کی، تو میرے عزیزو، ہم اس برکت میں، اس جلال میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ ایک لگن لگ جاتی ہے کہ ہمیں خدا کے روح کا مسا اور ہو۔ خداوند ہمیں بہت برکت دے، ہم اس کے لیے کام کریں، اس کے کلام کو پھیلائیں، اس کی باتوں کو پھیلائیں، لوگوں کو ہم خداوند کی طرف لے کے آئیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند آپ کے دل و دماغ کو کھولتا ہے، دلیری کی روح عطا کرتا ہے ہمیں، اور ہم خداوند کے کلام میں، اس کے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام سے پڑھتے ہیں پہلا پطرس، اس کا پہلا باب اور اس کی 13 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ اور آگے ہم 14 آیت کو بھی دیکھتے ہیں، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہمیں خداوند میں نیا ہونا ہے، ہمیں اس کے لیے جنگجو سپاہی بننا ہے، اس کی فوج میں شامل ہونا ہے، تاکہ ہم جو ہے خداوند کے روح کا مسا پائیں، بیدار ہوں، اور ہم خداوند کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، دوسرے لوگوں کو تیار کریں، ایمان میں مضبوط ہوں۔ اور کیونکہ جب ایماندار لوگ ہیں، وہ جب ایمان لے کر آتے ہیں خداوند پر، تو خداوند ان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اور وہ اپنے ایمان لانے والوں پر معجزات کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کو روح کا مسا دیتا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہم سب کو خداوند بیداری کی روح عطا کرے، ہم سب خداوند کی مرضی کو معلوم کر کر اس کی مرضی پر چلیں، اس کے حکموں پر چلیں، اس کے فرما بردار ہوں، اور خداوند کے روح کا مسا پائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اور اس کلام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی۔